अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 217 और 218। इसका तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम। यसअलूनका सवाल करते हैं आपसे अन बारे में शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने के बारे में। क़ितालिन लड़ना फ़ी इसमें। कुल कह दीजिए क़ितालुन फ़ी लड़ना इसमें कबीर बहुत बड़ा है। वसद्दुन और रोकना अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। व कुफ्रुम भी और इसका कुफ्र करना। वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम से रोकना। व इखराजु और निकाल देना अहलिही वहाँ के रहने वालों को मिनहु इससे अकबरो ज़्यादा बड़ा है। इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ या अल्लाह के पास। वल फितना तो और फितना अकबरो मिनल कत्ल ज़्यादा बड़ा है कत्ल से। वला यज़ालूना और वो हमेशा रहेंगे युकातिलूनकुम तुमसे लड़ते। हत्ता यहाँ तक के यरुद्दूकुम फेर दें तुमको अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से। इन इस्तताऊ अगर वो ताकत रखें। वमन यर्तदिद और जो कोई फिर जाए मिनकुम तुम में से अन दीनी ही अपने दीन से। फ़यमुत पस वो ऐसे ही मर जाए वाहुवा काफिरुन तो वो काफिर है काफिर ही मरे। फ़उलाइका पस यही वो लोग हैं हाबितत ज़ाया हो गए आमालुहुम उनके अमाल फिद दुनिया वल आखिरत दुनिया और आखिरत में। वउलाइका साबुन्नारी और यही लोग हैं आग वाले। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए। वल्लज़ीना हाजरू और जिन्होंने हिजरत की। वजाहदू और जिहाद किया फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। उलाइका यही वो लोग हैं यरजूना उम्मीद रखते हैं रहमतल्लाह अल्लाह की रहमत की। वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। बा मुहावरा तर्जुमा। और तुझसे हुर्मत वाले महीने के मुतल्लक उसमें लड़ने के बारे में पूछते हैं, कह दे इसमें लड़ना बहुत बड़ा है और अल्लाह के रास्ते से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को उससे निकालना अल्लाह के नज़दीक उससे ज़्यादा बड़ा है और फितना कत्ल से ज़्यादा बड़ा है। और वो तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हारे दीन से तुम्हें फेर दें अगर कर सकें। और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए फिर इस हाल में मरे कि वो काफिर हो तो ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और यही लोग आग वाले हैं इसमें वो हमेशा रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया वही अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 217 और 218 की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह। ज़ुल्क़दा ज़ुल्हिज्जा मुहर्रम और रजब ये 4 महीने हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आपसे सवाल करते हैं तो इनको बता दो कि कौन से 4 महीने और महीनों में लड़ना कैसा है। ये 4 मैंने आपको काउंटिंग करके बता दिया। ज़ुल्क़दा ज़ुल्हिज्जा मुहर्रम और रजब 3 तो इनमें से मुसलसल आते हैं और एक रजब। अहद जाहिलियत ही से इन 4 महीनों में लूट मार और खून रेज़ी हराम समझी जाती थी। वाक़या इस तरह से है कि 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में फ़ौज का एक दस्ता जहाद के लिए रवाना किया। उन्होंने काफिरों के एक काफिले पर हमला कर दिया जिससे उनका एक आदमी मारा गया और बाज़ को माल समेत गिरफ्तार करके मदीना ले आए। ये वाक़या रजब 2 हिजरी में पेश आया था। ठीक है।
تو کافروں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا واقع بڑی بات ہے، بڑا ہے، لیکن تم تو اس سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام یعنی حرم مکہ میں رہنے والے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے نکالنا، اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر و شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرنا، قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھا لیے تو یہ قابل مواخذہ بات نہیں ہے۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے سے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت کی وجہ ہے، سبب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافر اگر ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہی رہتے ہیں تو اس لیے مسلمانوں پر بھی اس مہینے میں نہ لڑنے کی، جو 4 مہینے ان میں نہ لڑنے کی پابندی نہیں ہے۔ اگر فی الواقع کفار ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں بھی ان مہینوں کا ذکر فرمایا۔ ان استطاعوا، اس بات کی اس میں اشارہ ہے، اس بات کی طرف کہ کافر بے شمار لڑائیوں کے باوجود کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں، دین سے مرتد کر دیں۔ اسلام کو سربلند رکھنے والے لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ دیکھ لیں، ابھی بھی ہیں، چاہے چند ہی ہیں۔ آگے آیت کا ایک حصہ حبطت اعمالہم۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ کوئی انسان نعوذ باللہ مرتد ہو جائے یعنی اسلام سے پھر جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو مرتد ہونے سے پہلے جو اس نے نیک اعمال کیے تھے وہ بھی ضائع نہیں جائیں گے، ان کا بھی ثواب ملے گا۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، یعنی جو اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو۔ اسلام کی وجہ سے دنیا میں حاصل جان و مال اور عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا، مسلمان بیوی کی زوجیت، وراثت، یعنی سارے حقوق جو ہیں نا مرتد ہونے کی وجہ سے چھن جائیں گے۔ جو مسلمانوں والے حقوق ہیں نا وہ۔ آیت نمبر 218 والذین ہاجروا وجاہدوا، یعنی ایمان لانا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دامن ان سے خالی ہے وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کریں، حقیقت میں ان کے دل کے اندر رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔